جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو آپ کی پریپریشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہوگی۔ تو آج ہم آپ کے لائے ہیں چیپٹر 9th 10th 11th میتھ فار 9th کلاس اسٹوڈنٹس، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 3 چیپٹرز کو کلیکٹ کر کے ہم نے ایک ٹیسٹ سسٹم بنایا جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس جتنے بھی ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں جتنے بھی آپ کے ساتھ شارٹ کویشچن شیئر کیے جائیں گے اور جتنے بھی لانگ کویشچن شیئر کیے جائیں گے اسٹوڈنٹ، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 100% مارکس آئیں تو اسٹوڈنٹس ہماری ٹیسٹ سیریز کو لازمی طور پہ فالو کریں۔ جو بچے ہماری ٹیسٹ سیریز فالو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے مارکس لیں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے آپ سب بہت زیادہ اچھے مارکس لیں جتنی آپ کو امید ہے۔ تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آپ سب کے اچھے مارکس آئیں گے، اور آپ نے ہماری جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کو لازمی طور پہ دیکھنا ہے، اور پھر اس کے نوٹس بھی بنانے ہیں، اور پھر ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس صرف ویڈیو دیکھنا نہیں ہے، پھر اس کے نوٹس بھی بنانے ہیں، تب جا کے آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل میں آپ کے ساتھ ایم سی کیو شیئر کروں گا، پھر شارٹ کویشچن شیئر کروں گا، اور پھر لانگ کویشچن شیئر کروں گا۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں ہمارے پاس پہلا ہے سرکل دا کریکٹ آنسر۔ تو اسٹوڈنٹس کویشچن نمبر 1 ہے، مڈ پوائنٹ آف دی لائن سیگمنٹ جوائننگ ایچ آف پیئر اے -4 9 اینڈ بی -4 -3 از اے بی سی اور ڈی دیے گئے اسٹوڈنٹس، تو اس کا جو رائٹ ہمارے پاس وہ ہے اے۔ اس کے بعد 2 ہے a triangle having all sides different is called A, B, C and D دیے گئے اسٹوڈنٹس، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے بی۔ اس کے بعد 3 ہے an equilateral triangle is an dash triangle A, B, C and D دیے گئے اسٹوڈنٹس، تو اس کا جو رائٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے سی۔ اس کے بعد 4 ہے H dot S is equal to H dot S postulate is used for triangle، تو اے بی سی اور ڈی دے گا اسٹوڈنٹس، تو اس کا جو رائٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے بی۔ اس کے بعد ہے کویشچن 5 a triangle can have only dash اے بی سی اور ڈی دے گا اسٹوڈنٹس، تو اس کا جو رائٹ ہے وہ ہمارے پاس اے ہے۔ اس کے بعد 6 ہے a parallelogram has dash vertices 1 2 3 and 4، تو اسٹوڈنٹ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اے۔ 7 ہے جی the line segments joining the midpoints of quadrilateral taken in order form A, B, C and D دیے گا اسٹوڈنٹ، اس کا جو رائٹ ہمارے پاس وہ سی ہے۔ اس کے بعد 8 ہے اسٹوڈنٹس the triangle had dash medians A, B, C اور D دیے گئے، تو اس کا جو رائٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس وہ ہے بی۔ اب چلتے ہیں اسٹوڈنٹس شارٹ کویشچنس کی طرف، آنسر اینی 6 شارٹ کویشچنس۔ تو اس میں پہلا ہے find the distance between the pairs of points A -8 1 B is equal to 6 1۔ اس کے بعد دوسرا ہے find the distance between 2 points A into 0 0 B into 0 -5۔ اس کے بعد تیسرا ہے show whether the points with vertices 5 -2 5 4 and -4 1 are vertices of equilateral triangle or isosceles triangle۔ اس کے بعد ہے 4 find the length of diameter of the circle having center at C -3 6 and passing through P 1 3۔ اس کے بعد ہے 5 find the midpoint of the line segment of points A into -4 9 B -4 -3۔ اس کے بعد ہے student 6 find midpoints of points A into -7 -5 and B into -5 -7۔ اس کے بعد ہے 7 what do you mean by SAS postulate۔ اس کے بعد 8 ہے find the value of x of del into P Q R۔ 9 ہمارے پاس what is the isosceles triangle make diagram۔ آنسر ہے 6 شارٹ کویشچن۔ اس میں پہلا اسٹوڈنٹس what is the relation between equilateral triangle and equiangular triangle۔ اس کے بعد دوسرا ہے what do you mean by H dot S postulate۔ تیسرا ہے if two angles of triangle are 90 degree and 60 degree then what will be the angle of third angle۔ اس کے بعد 4 ہے differentiate between parallelogram and trapezium۔ اس کے بعد 5 ہے one exterior angle formed on producing one side of parallelogram is 40 degree find the measures of its interior angles۔ اس کے بعد ہے 6 what is the relation between line segment joining midpoints of any two sides of triangle and third side۔
उसके बाद है 7 स्टूडेंट व्हाट इज पॉइंट ऑफ करेंसी। उसके बाद है 8 टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड डिवाइडेड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 9 students in the given figure LMNP is a parallelogram, find the value of MN। तो ये पैरेललोग्राम की फिगर है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें आपने M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस इन डिटेल। 4 + 4 = 8। क्वेश्चन 1 है जी, फॉर ए the vertices of triangle are P into 2 4 6 Q -2 -4 and R -8 2 show that the length of line segment joining the midpoints of the line segments PR QR is 1/2 PQ। उसके बाद B है prove that if two angles of triangle are congruent then the sides opposite to them are also congruent। उसके बाद 5A है prove that if two opposite sides of quadrilateral triangle are congruent and parallel it is a parallelogram। उसके बाद B है जी, in the given figure ABCD is a parallelogram then find x। तो this, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हैं MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने पहले आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके लाजमी तौर पे देखें। अब जो हमने आपके साथ शेयर किया है वो चैप्टर 9 है, 10 है और 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें जितने भी MCQs आपके साथ शेयर हुए हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन शेयर हुए हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शेयर हुए स्टूडेंट्स, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब आपके जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, आपने बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना। आप पहले जो आपका टाइम ज़ाया हो गया उसको लीव करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, जो आपके फजूल काम है उनको तर्क कर दें, मोबाइल को पॉजिटिवली यूज़ करें। अगर मोबाइल यूज़ करना ही है तो आप हमारे चैनल पे आएँ, यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपको मैथ के लेक्चर चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर चाहिए, केमिस्ट्री के चाहिए, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो आप वो लाजमी तौर पे यहाँ से देख सकते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स आप 25% आपका पेपर कंसेप्चुअल है, चूँकि 25% कंसेप्चुअल है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो उस 25% को आपने कवर अप कैसे करना है? आपने एक तो लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। जब तक आपको लेक्चर की समझ नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप कैसे कर सकते हैं? तो लेक्चर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर कोई रह जाए तो अपने टीचर से कंसर्न करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिर बुक की एक एक लाइन को आप रीड करें। जब बुक की एक एक लाइन को आप रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स ले लेंगे, आपके कंसेप्चुअल भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 25% काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो जो बच्चे कंसेप्चुअल को इग्नोर करेंगे तो वो 100% मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो जो कंसेप्चुअल पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो उसको आपने बिल्कुल ईजी नहीं लेना। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।